Gue punya kabar buruk buat lu semua yang demen banget ke Starbucks buat nongkrong, buat ngopi. Kenapa? Karena di Perth kagak ada satupun Starbucks coffee shop. Kok bisa? Ah, bercanda lu. Gue nggak bohong. Dan itu yang akan gue bahas di sini. Kenapa bisa nggak ada satupun Starbucks di Perth, Western Australia? Oke, kita bahas sekarang. For me, coffee and coffee shops is quite a personal thing, and it's about developing relationships with your customers. I just assumed it was just like very sweet coffee. It was like a sugary treat. That's fine. That's Okay. what it is. Oke, kita bahas. Pertama-tama yang harus diingat, Starbucks itu yang nggak ada itu di Perth, di Adelaide, di Tasmania, dan di Darwin. Jadi kebanyakan Starbucks itu yang di Australia adanya di East Coast, kayak di Sydney, Melbourne, Gold Coast, atau Cairns. Nah, kenapa adanya di East Coast itu berhubungan dengan kenapa tidak adanya di Perth. Jadi kebanyakan itu mereka itu bukannya Starbucks itu lokasi di cabang-cabang yang banyak international student ataupun turis-turis spot gitu loh. Kenapa begitu? Karena market Australia ini ternyata orang-orang ini yang penggemar kopi ini mereka mengerti bagaimana cara menikmati kopi dengan gaya yang berbeda. Jadi kan Starbucks ini kan gayanya kayak American style ya, kayak frappuccino, banyak yang sugar, ukurannya size besar, cappuccino-nya kayak gimana. Dan kebanyakan orang-orang di Australia ini khususnya di Perth kan banyak imigran-imigrannya juga kan. Ada yang langsung dari Italia, ada yang dari Greece, dari Yunani, Eropa kebanyakan kan. Jadi mereka memiliki sifat yang lebih suka cara kopinya, penyajiannya yang nggak kayak oversize, kemudian yang nggak terlalu sugary, yang nggak terlalu di modifikasi kayak frappuccino, aneka-aneka kayak gitu. Dan stylenya pun mereka lebih ke arah close banget, jadi kayak misalnya kafe-kafe lokal yang baristanya sambil buat sambil ngobrol, terus yang kayak cuma berapa meja, yang berapa, bahkan kadang-kadang coffee shop yang rame itu tempatnya kecil banget, yang kayak kadang-kadang kita mikir ini bisa banget kayak gini gitu loh. Suasananya kayaknya nggak kayak gitu, tapi orang suka aja di pinggir jalan tuh cuman kayak di tempat duduk. Nanti gue kasih lihat di beberapa klip coffee shop yang di sekitaran Perth yang sering gue ngelewatin itu rame, dan itu memang kalau konsepnya di benak kita kayaknya kurang cocok. Cuman di Australia itu yang rame, dan itu yang membuat Starbucks nggak terlalu sukses. Dan juga itu marketnya ya. Jadi poin pertama adalah market, jenis konsumennya di Perth ini berbeda, sehingga membuat Starbucks itu nggak berjaya dong, susah dong untuk bersaing. Lalu yang kedua tuh berhubungan dengan market ya, harganya kan mahal ya, kemudian dengan misalnya kita bandingin deh, kalau harganya segini terus dapatnya kayak gini, nggak sesuai dengan selera, rasanya biasa aja bagi mereka ya. Dan memang sebenarnya sih kalau kita mau bandingin, memang coffee yang di Australia tuh gila, top quality banget gitu loh. Kalau kalian mau cek, banyak kalau misal di YouTube ya, kalau komen-komen itu membahas mengapa Starbucks gagal di Australia, karena mereka sendiri di sini mengerti dan punya lidah lebih baik gitu, lebih better gitu loh. Banyak coffee championship tuh ada di Melbourne, di Sydney, dan di Perth juga banyak sih. Jadi persaingan tingkat kualitas antar lokal pun di Australia itu sangat-sangat tinggi, yang membuat orang-orang ngapain gue ke Starbucks gitu loh. Jadi dari price, dari coffee bean-nya, price-nya, jenisnya, lagi-lagi jatuhnya kayak konsumen kayak why I have to go to Starbucks gitu loh. Jadi membuat Starbucks juga makin susah untuk bisa hadir di Perth gitu loh. Ada channel yang secara profesional ya, jadi CNBC, nanti gue kasih linknya, membahas dengan baik banget, dengan bagus banget, mengapa Australia ini menjadi salah satu market yang paling susah untuk Starbucks kuasain. Itu membahas, dan salah satunya ini yang gue ambil kesimpulannya secara mudahnya, karena memang jenis marketnya beda gitu loh. Kualitas orang-orang di sini menganggap kopinya itu berbeda banget gitu loh. Dan gue kaget di sini, memang animo penggemar kopinya sangat-sangat nggak main-main gitu loh. Jadi mereka tuh seakan-akan kayak coffee local shop, tapi sebenarnya mereka tuh benar-benar dalam mengeksekusi market dan mengeksekusi bisnisnya itu deep root value-nya itu sangat-sangat tinggi, sehingga lu buat kopi tuh misalnya kayak long make apa, kemudian suhunya tuh gimana, kemudian penyajiannya dengan harganya segala macam, itu mereka ngerti gitu loh. Konsumen di sini yang mesen kopi tuh nggak main-main. Jadinya kalau ke Starbucks kayak misalnya dengan oversize, dengan berapa shot ukurannya, kemudian
waternya ukurannya itu kan ribet ya, teknis ya. Nah kalau di Starbucks kan kadang-kadang kayak udah set up semua dan dengan jenis-jenis menunya dan segala macam, itu nggak ada ruang untuk bagaimana komunikasi antar si barista dengan si konsumennya itu bisa berinteraksi ngomongin kopi lebih dalam lagi, lebih deep. Bukan berarti nggak bisa di Starbucks, cuma dengan menunya kayak gitu, dengan jenis penyajiannya yang gue rasain juga memang sangat-sangat art banget gitu loh. Kopi bisa juga benar-benar kita feel ini sebuah art bisnis yang bercampur dengan passion yang bisa kerasa banget dari si baristanya ini meracik kopinya ini. Ada yang house blend, ada yang memang mereka buat style sendiri, tapi lagi-lagi memiliki bar standar yang sangat-sangat keren gitu loh. Jadinya ini kabar buruk banget sih buat kalian-kalian yang misalnya mau ke Perth, kalau lebih ke arah ini ya, mindsetnya mau nongkrong, karena Starbucks ini kan tempat nongkrong juga kan kayak wifi ya kencang di mana. Gue bukan berarti kayak pro ini atau anti ini atau gimana. Gue kan sebagai juga dulu sempat kerja di Starbucks, sebenarnya agak-agak kesulitan jadinya di Perth karena di sini kan gaya hidup dengan ngopinya itu berbeda dengan gaya lifestyle yang ngopi di Indonesia yang Starbucks itu kan. Yang ditawarkan di sini once you drink a coffee udah gitu loh. Jadi ya coffee shop ini tutupnya cepet banget. Nah itu juga gaya hidup yang berbeda sehingga coffee shop di sini nggak buka sampai jam 8 malam atau jam 10 malam, itu dikit, hampir nggak ada. 1 banding berapa lah gitu. Coffee shop tuh rata-rata jam 4, jam 5. Bayangin tuh jam 4 tuh jamnya udah tutup. Kita tuh jam 4 ngopi yuk, baru makan misalnya late lunch kan, jam 1, jam 2 late lunch, jam 3, jam 4 ngopi yuk. Coffee shop di sini udah mulai tutup. Bahkan yang jam 3 tuh udah ada yang tutup, last order jam 2.30. Bayangin, kita jam segitu kita baru mikir ngopi. Maka itu berbeda banget konsep bagaimana orang-orang di sini mau ngopi sama nongkrong. Nongkrongnya di sini pun ya kebar mereka jadinya, ngebir, bukan ngopi. Sehingga Starbucks dengan konsepnya misalnya kalau yang di Asia itu kan yang buka sampai jam 11 malam atau jam 10 malam gitu kan, karena memang lifestyle-nya itu dengan value-value yang ditawarin Starbucks berbeda dengan value-value coffee shop yang ada di sini. Yang coffee shop di sini bukanya itu jam 6.30, jam 7, itu orang-orang ke kantor ngopi, yang coffee to go dengan kualitasnya oke, cuman dia bisa have a talk a bit lah for 15 minutes or for 10 minutes. Jadinya kayak semua gambar ini membuat kayak now I understand gitu, secara pribadi gue kenapa Starbucks ini nggak bisa terlalu sukses di Perth gitu loh. Berbeda dengan Sydney, berbeda dengan Gold Coast, berbeda dengan Melbourne kayak karena international people yang datang ke sana, orang Asia banyak banget, yang Singapura, Indonesia, Malaysia, Filipina, Taiwan, China, Jepang, dan negara-negara ini semuanya yang coffee shop yang Starbucks ini mungkin tiap hari ada store baru kali di Malaysia atau di Indonesia, karena ribuan store, puluhan ribuan store di Malaysia, di Indonesia, di China pun. Dari video yang CNBC itu gue sempat lihat, kalian bisa nonton itu tiap 15 jam itu di Cina itu Starbucks buka 1 cabang. Bayangin, beda banget dengan yang ada di Australia. Jadinya kalau kalian mau ke Perth terus kangen Starbucks, ya di video ini gue cuma mau kasih kalau misalnya itu sedikit poin minus yang ada di Perth. Tetapi poin plusnya adalah lu pada bisa nikmatin dengan cara coffee shop yang berbeda, dengan pandangan yang berbeda. Bagaimana di sini local market coffee shopnya itu membuat kalian akan bisa lebih mengerti lagi wawasan kopi yang jauh lebih baik. Nah, habis ini gue rencana, jadi ini adalah analisa yang gue tangkap dari hasil selama ini gue ngopi. Karena kan gue juga suka ngopi banget ya, gue suka banget ngopi, ngobrol-ngobrol, ketemu orang, kemudian juga gue googling juga, gue pelajarin juga, gue nonton video juga dari berbagai channel-channel yang ada. Ya pada intinya adalah, pada akhirnya adalah memang market Australia ini orang-orangnya nggak suka dengan style American coffee yang ditawarin oleh Starbucks. Dari value-nya, dari cara pembukaannya, penyajiannya, semuanya itu nggak terlalu cocok di seluruh benua Australia. Dengan buktinya adalah Perth, Darwin, Adelaide, Tasmania itu nggak ada. Kebanyakan di East Coast yang notabene-nya kebanyakan turis dan international student. Nah, abis ini gue mau nyoba interview salah satu tempat coffee shop yang ada yang dekat rumah gue. Mau iseng-iseng nanya bagaimana tanggapan mereka secara pribadi kenapa Starbucks itu nggak ada di Perth. Menarik? Yuk kita bahas. Alright, now I'm with Brit. Hi, how are you?
I'm good. Good. Thank you. I'm feeling well also. Here now I'm with Lil Toasty. This is one of the, I think one of the most famous here around William Street, the coffee shop, right? Yeah, for sure. Yeah, and yeah, I'm just wondering why, because I'm from Indonesia, the country where we enjoy coffee in Starbucks, but I've never seen any Starbucks shop around Perth. So can you share me a little bit your opinion why there's no Starbucks in Perth? For me, coffee and coffee shops is quite a personal thing. And it's about developing relationships with your customers. Awesome, alright. And having a community-based approach. Gotcha. And I think maybe Starbucks has a bit of a corporate, big business energy that maybe isn't necessarily attractive to people. Okay, so what I got from your opinion that the way Starbucks bring coffee, it's a way to capitalism. Yeah, I think so. And then they forgot about what you said about the bonding with the customers and then about your personal touch to each cup of coffee that you bring and deliver. Yeah, and the conversations that I have with people and the time that I can spend with people, I think that's just as important as the coffee. Alright, so is it related also why you guys open the hour, like for example from early morning and then you guys close at 3 p.m. because I recognize sometimes I want to have a coffee at 5 p.m. but you guys are closed? Yeah. Is it like almost related, something like that? I think that's just a Perth thing, to be honest. Okay. And it's to do with the amount of business that we get throughout the day. Okay. So like, I would love to be able to make you a coffee at 5, but you're probably one of the only people asking for a coffee at 5, you know what I mean? Okay. So the places that you can get coffee late are quite rare. In Perth, especially. Just in Perth, just because Perth is quite a sleepy town. Alright, but it's kind of bit like not really, you can say it's bad or good things, just Perth things, just right? The way it is, yeah. Just the people type here tend to get a coffee in the morning or late morning, like brunch time. I mean, like you can get a coffee in a good restaurant, but coffee shops, not really at that time. Not really, okay, understandable. So I mean, like if you wanna like share your opinion about us, that want to come to Perth, the expectation and then about about the coffee thing that we don't understand. If you have a little bit like your 2 cents opinion for us. I guess we just do things a little bit differently in Perth. And don't get surprised or so we have a good time, so whatever. Alright, thank you so much for your time. Thanks, Alright, I have a good business with the Lil Toasty. I'm sure I'm gonna get another coffee for next day. Alright, see you around. Bye bye. Alright, now I'm with Josh. Is one of the barista in Foodie Coffee. It's another local shop here in Perth. So yeah man, the same question that I asked you before about why there is no Starbucks ever in Perth. I just say it's just a different style of coffee really like. Okay. You can like coffee for different kinds of reasons, like there's no right or wrong way. Okay. But I'd say for Starbucks it's more people who like the sweeter sort of coffees. Oh, that's so... More, I guess they'd be drinking it as like a sweet treat. Alright. And there's nothing wrong with that. Okay. But I'd say that there isn't really that much of a demand for it here in Perth. Okay. I think more because I guess Perth is trying to catch up a bit more like Melbourne, because Melbourne's like a big coffee scene when it comes to Australia. Okay. Yeah, I think so that's it. Regardless about you said about a bit sweetery, like Frappuccino style, how Starbucks trying to modify everything with whipped cream on top. Yeah, that's but right. If you go to Melbourne, there's few people might be like it, but not here in Perth. Yeah, I mean they can try if they like, but I'm not sure how much it would catch on. Alright. Like I said, I think it's because we're trying to go. This is your coffee. Oh, cheers. I think it's because we're trying to go more towards like the specialty side of it, really. Okay. And Starbucks is going to do that. Do you think also about how they do the market? So capitalism, about the price, and then sometimes the value they try to bring, it's not really what Perth people feel about. Maybe it's in their eyes, it's like lacking quality, I guess. Okay. And customers obviously want to have quality, but that's like pretty obvious. Okay. So maybe it's just have that sort of image and they're not a fan of that. Okay. I don't know, like I'm not speaking for everyone, I'm speaking for me. So like you said also, so there was never ever Starbucks coffee shop in Perth? I don't think there was, no. Okay. So that's I'm not sure. pretty already... I mean, I wasn't looking around for it, that's what I mean. Okay, that's a good point. You never ever like think, I want to try coffee in Starbucks with their record, like the global phenomenal. And it never really appealed to me either. Like you see it in movies and whatnot, but like I just assumed it was just like very sweet coffee. It's like a sugary treat. That's fine. That's okay. What it is.
Nothing wrong with that. I understand, man. Anyway, thank you so much for your time, man. No worries, man. Cheers, Luke. Have a good business with Foodie Coffee. So personally, this is one of my favorite coffee shop because they open until 10 p.m. This is, I think, one of the most rare coffee shop open till late, eh? Yeah. That is why I really like it coming here. It's good. And you guys also have a very good chocolate. Thank you very much. Oke teman-teman, jadi itu hasil percakapan gua tentang kenapa Perth itu nggak ada Starbucks. Jadi kalau kalian masih nggak percaya atau gimana, ya kalian bisa studi sendiri di YouTube, di Google, silakan. Cuman kalau kalian datang ke Perth, itu udah gue kasih saran dan udah gue kasih peringatan, nggak ada Starbucks di sini. Oke, thank you udah nonton video gue kali ini. Sampai jumpa di video lain mengenai tentang Perth dan serba-serbinya. Oke, bye bye.